बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इनवाइट किया उन्होंने, और दूसरा एक इतना अच्छा प्रोग्राम में, और दूसरा जो इतना अच्छा काम जिसकी अभी वीडियो हमें दिखाई गई कि ये कर रहे हैं, और जिसका ऑनेस्टली मुझे इल्म नहीं था। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फ्यूचर में कि किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इसके अंदर। तो पहली बात यह है कि कॉपीराइट एक ऐसी एक्सेप्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में जहां पे आपको अपने वर्क को ले जाके रजिस्टर करवाने की बाकायदा जरूरत नहीं है। ऑल्दो कि इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने कॉपीराइट को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड एक आपके पास पीस ऑफ पेपर या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसका फायदा ये होता है कि वो प्रूफ करना बड़ा आसान होता है किसी भी फोरम के ऊपर, चाहे कोर्ट्स की बात हो चाहे किसी और उसके फोरम की बात हो। तो मैंने अगर ये कहा है आपको कि आप कॉपीराइट हो जाता है जब आप अपने वर्क को एक्सप्रेस कर देते हैं, जब अपनी थॉट्स को कॉपी किसी पेपर के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो अब ज़ाहिर है वो आपका कॉपीराइट बन जाता है। बट लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं, ताकि कल को अगर कोई इश्यूज आए, लीगल इश्यूज, तो आपके पास एक हैंडी प्रूफ हो कि जी हम ये मेरा वर्क है और मैं इसका ओनर हूँ। तो जब आप कॉपीराइट कहाँ पे रजिस्टर कराया जा सकता है? एक इदारा है हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। उसका हेड ऑफिस तो इस्लामाबाद में है, लेकिन वो इधर लाहौर में भी उसका एक ब्रांच ऑफिस मौजूद है। ये चैम्बर की बिल्डिंग के बेसमेंट में है। तो वहाँ पे आप अपना वर्क ले जाते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल है। अगर मैं आपको लिटरेरी वर्क की बात करूँ तो उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपका जो वर्क है इसकी 2 कॉपीज चाहिए आपको। दूसरा, उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा, कोई ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं है। वो आप फिल करते हैं, जिसमें आपकी डिटेल्स आएंगी एज ऑथर, और फिर पब्लिशर की अगर कोई है तो इस तरीके की चीज़ें, और कब आपने ये वर्क क्रिएट किया और उसकी ड्यूरेशन वगैरह, ड्यूरेशन तो नहीं, टाइमिंग्स के, कब आपने किस टाइम पे आपने ये वर्क क्रिएट किया। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, आपसे कॉपीज मांगेंगे 2 आपके वर्क की, और ऑफ कोर्स फीस मांगेंगे, लेकिन फीस भी बड़ी रिजनेबल है। 2000 रुपीज आपसे वो फीस लेते हैं एक लिटरेरी वर्क को रजिस्टर करने की। और साथ अगर आप किसी अटर्नी के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करते हैं तो एक पावर अटर्नी आपको चाहिए होता है, एंड दैट्स इट। तो आप जब रजिस्टर करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद भी कोई बहुत सारी फॉर्मेलिटीज उस तरह नहीं है। जब आपका वर्क उनके पास आ जाता है और उनको कोई बहुत ऐसी सीरियस ऑब्जेक्शन उस पर ना हो, तो वो बड़े रीजनेबल टाइम के अंदर उसको आपके नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं, और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। अब जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो आपको राइट्स क्या मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा कि जो राइट्स हैं वो है, जो हम जिसको कॉपीराइट कहते हैं, बुनियादी तौर पे उसमें जो पहला राइट है, मैं लिटरेरी वर्क्स की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहला राइट है वो है राइट टू रिप्रोड्यूस, यानी कि सिर्फ आपके पास राइट है कि आप उस वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो कोई शख्स भी आपकी इजाजत के बगैर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। दूसरा, कोई शख्स आपकी इजाजत के बगैर आपके वर्क को पब्लिश नहीं कर सकेगा। तीसरा, कोई शख्स आपकी इजाजत के बगैर आपके वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। चौथा, कोई शख्स आपकी इजाजत के बगैर आपके वर्क को अडेप्ट नहीं कर सकेगा। अडेप्टेशन हम कहते हैं एक कॉपीराइटेड वर्क को किसी दूसरे कॉपीराइटेड वर्क में कन्वर्ट करना, जैसे बुक को ड्रामा में या मूवी में कन्वर्ट करना, वो भी नहीं किया जा सकता। कोई शख्स आपकी इजाजत के बगैर ट्रांसलेट नहीं कर सकता आपके वर्क को, जब तक आपसे ऑथराइजेशन नहीं होगी। तो इस तरह के आपको राइट्स मिल जाते हैं। जब राइट्स भी आपके पास आ गया, अच्छा एक और हम लॉ में जो बात करते हैं वो है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज है, तो इसलिए इसको भी ज़हन में रखना जरूरी है। जब आपका वर्क रजिस्टर हो गया और आपको सर्टेन राइट्स मिल गए, अब ये है कि अगर कोई शख्स आपके कॉपीराइट को वायलेट करता है तो आप उसके खिलाफ ऑफ कोर्स जो भी लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं। जनरली वो 2 तरह की हैं कॉपीराइट में, सिविल प्रोसीडिंग्स है, आप सिविल सूट फाइल करते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी बाद जगहों पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये राइट्स होते कितने अरसे के लिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैडम से बात हो रही थी तो बुक्स की जो आपके राइट, कब आप बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं, या कब बुक्स जो है आपकी, ये जो आपका जो है जो आपकी लाइब्रेरी है इसमें
تو اس کو کب آپ یہ پبلک ڈومین میں کب آ جاتا ہے ورک, تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اگر میں آپ سے عرض کروں جی تو لٹریری ورک جو ہے اگر اس کا آتھر نون ہے, یعنی کہ پتا ہے کہ آتھر کون ہے, تو اس کی جو ڈیوریشن ہے دیٹ از لائف ٹائم آف آتھر پلس 50 ایئرس. یعنی کہ آتھر کے انتقال کے بعد جس سال میں انتقال ہوا ہے اس سے نیکسٹ ایئر سے لے کے 50 ایئرس تک وہ کاپی رائٹ جو ہے وہ رہیں گے, اور اس کے بعد وہ ورک جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آ جائے گا. تو اس کے بعد کوئی بھی شخص اس کو ظاہر ہے استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس میں رائٹس جو ہمارے کاپی رائٹس ہیں نا جی, اس یہ دو طرح کے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اکنامک رائٹس اور ایک کو کہتے ہیں مورل رائٹس. تو اکنامک رائٹس تو ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں, وہ لیگل ایئرس کے پاس بھی چلے جائیں گے, آپ کسی کو اسائن بھی کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, لائسنس آؤٹ کر سکتے ہیں. میڈم جب ختم کرنا ہو مجھے بتائیے گا, میں کر دوں گا پھر 5 منٹس. ہاں نہیں اچھا, تو اس کے بعد اس میں ہم جو ہے اس کو 50 ایئرس کے لیے ہم جو ہے وہ رائٹس ملتے ہیں ڈیتھ آف آتھر کے بعد. تو یہ ہے اگر آتھر نون ہو تو, اور اگر آتھر کا پتہ نہیں ہے, یہ انونیمس آتھر ہے یہ, تو اس صورت میں اگر وہ پبلشڈ ورک ہے, اب پبلش ورک ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس کی اتنی کاپیز بنا کے پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں جو ایک ریزنیبل نمبر ہو, تو ہم کہتے ہیں ورک پبلش ہو گیا ہے. اگر پبلش ورک ہے تو ایئر آف پبلیکیشن سے 50 ایئرس تک وہ چلتا ہے, اور اگر ان پبلشڈ ہے تو پھر اس میں جب وہ کریٹ کیا گیا ورک اس سے 50 ایئرس ہم دیکھے جاتے ہیں. جی سر یہ کوشچن چاہوں گی کہ فرض کریں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے 1960 میں ملتان میں, ٹھیک ہے, آپ آتھر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے, اور کتاب کی کوئی دوسری کاپی بھی کہیں سے نہیں مل رہی, تو اس کیس میں کیا اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں یا اس کو اسکین کر کے پریزرو کر سکتے ہیں, لا کیا کہتا ہے؟ جی اس میں ظاہر ہے اس کو ہم انونیمس ورک کہیں گے کہ آتھر کا ہمیں پتہ نہیں ہے, تو یہ پبلیکیشن کی ڈیٹ کا ہمیں آئیڈیا ہے 60, آپ نے بتایا کہ 60 میں کبھی پبلش ہوا وہ, تو اس کو اب گزرے ہوئے 60 ایئرس اینڈ ابو ہو گئے ہیں, تو وہ اب آپ پبلک ڈومین میں ہیں, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کو یوز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا اس ورک کو اپنا کہہ کے چھاپ سکتے ہیں یا اس کو پبلش کر سکتے ہیں, بلکہ یہ مورل رائٹ ہے آتھر کا کہ اگر آپ کو پتہ ہے آتھر کا تو آپ لکھیں گے کہ یہ اس آتھر کی ہم بکس ہیں, آپ کو پبلک ڈومین میں ہم چھاپ رہے ہیں, لیکن آتھر کا آپ اس میں بتائیں گے. تو مورل رائٹ ٹرانسفر نہیں ہوتے, اکنامک رائٹس ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پبلیکیشن کا رائٹ ہو جائے گا جس سے اکنامک پیسے کماتے ہیں آتھر وغیرہ اس طریقے سے. تو اس طرح جو ورک ہوتا ہے, جو پوسٹیمس ورک ہوتا ہے, پوسٹیمس ورک اس کو کہتے ہیں جب آتھر مر گیا اور اس کے بعد جو ہے کیا صورت ہے پبلش ہوا ہے اگر, تو اس صورت میں بھی پبلیکیشن سے 50 ایئرس جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. کچھ ورک ہیں جو گورنمنٹ ورک ہوتے ہیں, جیسے گورنمنٹ کی جیسے بکس ہیں یا اس طرح کی چیزیں, اس کے لیے جب گورنمنٹ پبلش کرتی ہے اس سے بھی 50 سال کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ٹائم کچھ ڈفرینٹ ورکس کے لیے ڈفرینٹ بھی ہیں, لیکن میں نے آپ کو کچھ لٹریری ورکس کے لیے بتائے ہیں. تو یہ اتنے عرصے تک یہ کاپی رائٹ رہے گا آتھرس کا یا اونر کا. آتھر اور اونر فرق ہو سکتے ہیں, مثلا ہو سکتا ہے ڈاکٹر سعادت صاحب نے ایک کتاب لکھی ہو, اب آتھر تو اس بک کے یہ ہے, لیکن انہوں نے اس کے رائٹس جو ہے چغتائی پبلک لائبریری کو دے دیے ہوں, تو اب اونر چغتائی پبلک لائبریری, تو یہ دو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لوگ. تو لیکن کاپی رائٹ کی ڈیوریشن کیلکولیٹ ہوگی آتھر کی ڈیتھ سے یا اس کے ٹائم سے. اچھا جب آپ کو کاپی رائٹ ایکسپائر ہوگا پھر تو ذرا کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ لاسٹ بات اگر میں کروں تو یہ ہے کہ کاپی رائٹ ایک امپورٹنٹ رائٹ ہے. اگر یہ نہ ہو, انگلش میں جیسے کچھ کہا جاتا ہے کہ اینی تھنگ ورتھ کاپنگ از ورتھ پروٹیکٹنگ. تو اگر کوئی چیز ورتھ کاپنگ ہے تو اس کے لیے یہ بھی ورتھ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا ورک کاپی رائٹ میں پروٹیکٹ ہو, نہ صرف ہم کاپی رائٹ کی وائلیشن نہ کریں بلکہ اس کو آنر کریں, تاکہ ہمارے پاس اوریجنل تھنکنگ والے ورکس جو ہیں وہ آتے رہے. تو لاسٹ پھر ایک شعر سے ختم کرتا ہوں, علامہ اقبال جی کائنڈلی ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ اوریجنلٹی چیک کیسے کریں گے جب ہم دیتے ہیں کہ اوریجنل ورک ہے, وہ کوئی ایڈ دیں گے یا پلیجرزم کی کوئی سافٹ ویئر, جب آپ مطلب اس کے رجسٹریشن کے لیے دیتے ہیں جی اس کے لیے ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے. ذرا ابھی تک ہماری کورٹس یا ہمارے ادارے ایفیڈیوٹ پہ ریلائی کر لیتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, جو کرنا نہیں چاہیے آج کل کے حالات میں, لیکن بہرحال جو کیونکہ آج کل تو زیادہ تر ایفیڈیوٹس جو ہے وہ سچے جھوٹے دونوں ہو سکتے ہیں.
अगर आ जाए किसी का जी जी सर। ये बताएं सर कि जब डॉक्टर इकबाल ने अपनी पहली किताब लिखी सारे खुदी, क्या उन्होंने इसको रजिस्टर करवाया था? उस वक्त इंडिया में हमारे पास जो अर्लीस्ट लॉ मिलता है उस वक्त इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लॉज मौजूद थे, तो लेकिन चूंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन मस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमारे ज्यादातर ऑथर आज भी रजिस्टर नहीं करवाते। ज्यादातर ऑथर आज भी बहुत कम, अभी जो हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं यहाँ पे ऑफिस में, वो आती हैं सर इसकी जो आर्टिस्टिक वर्क्स है जो लोगों ने ट्रेडमार्क के तौर पे या इस तरीके से यूज करने होते हैं, इसलिए उसकी फीस भी इन्होंने ज्यादा रखी हुई है। तो ये बुक्स वगैरह ये तो बहुत कम आती हैं होने के लिए, मूवीज आती हैं, गाने आते हैं, म्यूजिक आता है, लेकिन बुक्स वगैरह नहीं आती ज्यादा, क्योंकि उसमें वो लोगों को समझते हैं कि जी हमारा जब हमने लिख लिया है तो अब हमारा राइट है कि इसके ऊपर हो गया। कुछ है इदारे जैसे ऑक्सफोर्ड वाले करवाते हैं और वो इसके ऊपर अपने इन्फोर्समेंट के लिए भी थोड़े उस पर बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं। और खासतौर पर हमारे टीचर्स हैं या जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, वो तो ना वो अवेयरनेस है मेरा ख्याल है, और ना वो कभी जरूरत महसूस करते हैं। क्या डॉक्टर इकबाल ने किसी को पब्लिश करने के लिए अपनी किताब उस जमाने में किसी को ऑथराइज किया था या किसी को? इसका जवाब मैं जरूर दे सकूंगा। अल्लामा ने अपनी तमाम किताबें सिवाय ज़र्ब-ए कलीम की जस्टिस जावेद इकबाल के नाम करवा दी, और ज़र्ब-ए कलीम जो है वो मोहतरमा के नाम और अपनी बेटी के नाम जी मुनीरा बेगम के नाम जी, और ये लिखा होता है हर किताब जी तो, नहीं जी बिल्कुल ठीक है सर, वो नाम तो किसी के भी की जा सकती है, लेकिन जो उसके कॉपी राइट्स है ना सर, जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, और मॉरल राइट्स तो हमेशा रहेंगे ना, इकोनॉमिक राइट्स बहरहाल डेथ के बाद 50 ईयर्स तक ही रहते हैं, उसके बाद वो आप उससे इकोनॉमिक फायदा नहीं ले सकते। जी शेर में सुनने लगा था कि अल्लामा इकबाल ने एक और जगह पे कहा कि जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू सर, थैंक यू।